Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Atsra Tifal with the student ID 22232300042 from class 4A. In this project, I will be presenting and interpreting video based on two news videos. The first is from VOA News titled China Misleads on Involvement in Panama Canal, and the second is from Metro TV Zona Business segment titled Kurikulum AI dan Coding Segera Diterapkan. Oke, langsung saja. On March 5th, China Foreign Ministry spokesperson Lin Jin affirmed Beijing's commitment to keeping the Panama Canal a neutral international waterway and that it has never interfered in its management. Pada tanggal 5 Maret, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jin menegaskan komitmen Beijing untuk menjaga terusan Panama sebagai jalur air internasional yang netral dan bahwa Tiongkok tidak pernah ikut campur dalam pengelolaannya. China stays committed to maintaining the status of the canal as a permanently neutral international waterway. China tetap berkomitmen untuk mempertahankan status terusan tersebut sebagai jalur air internasional yang netral secara permanen. China has never engaged in the management and operation of the canal. China tidak pernah terlibat dalam manajemen dan operasi terusan itu. Claim is misleading. China has been using its Belt and Road Initiative, or BRI, to strategically expand its presence in seaports worldwide. Namun klaim tersebut dianggap menyesatkan. China telah menggunakan inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRI untuk secara strategis memperluas kehadirannya di pelabuhan di laut seluruh dunia. Analysts say that by securing key ports, Beijing is aiming to strengthen its geopolitical influence to dominate global trade and maritime logistics. Para analis mengatakan bahwa dengan mengamankan pelabuhan-pelabuhan penting, Beijing bertujuan untuk memperkuat pengaruh geopolitiknya guna mendominasi perdagangan global dan logistik maritim. Hong Kong-based Hutchison Ports Holdings (HPH) have owned terminals on both ends of the Panama Canal since 1997. Perusahaan Hutchison Ports Holdings atau HPA yang berbasis di Hong Kong telah memiliki terminal di kedua ujung terusan Panama sejak tahun 1997. In 2017, the South China Morning Post described its founder Li Ka-shing as the biggest beneficiary of BRI funding, operating 22 ports in 18 countries along the BRI route. Pada tahun 2017, South China Morning Post menggambarkan pendirinya Li Ka-shing sebagai penerima manfaat terbesar dari pendanaan BRI yang mengoperasikan 22 pelabuhan di 18 negara sepanjang jalur BRI. CK Hutchison Holdings, of which HPH is subsidiary, has faced standing allegations of collusion with the Chinese Communist Party, with whose leadership Li has long had established ties. CK Hutchison Holdings, induk perusahaan dari HPA, telah menghadapi tuduhan kolusi yang terus-menerus dengan Partai Komunis Tiongkok, di mana Li telah lama memiliki hubungan yang erat dengan para pemimpinnya. Li's son and successor, Victor Li, is a long-time member of the Chinese People's Political Consultative Conference, one of Beijing's top political advisory bodies. Penerus Li, Victor Li, adalah anggota lama dari Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok, salah satu badan penasihat politik tertinggi Beijing. On January 20th, Panama initiated a financial audit of Panama Sports Company, yet another CK Hutchison subsidiary. Pada 20 Januari, Panama mulai audit keuangan terhadap Panama Ports Company, anak perusahaan CK Hutchison lainnya. Mass Controller General Arnold Paula Flores said the Chinese had turned the canal into a colonial enclave, replacing Americans.
Pengawas keuangan Panama, Anelbolo Flores, mengatakan bahwa pihak Tiongkok telah mengubah perusahaan tersebut menjadi enklave kolonial menggantikan peran Amerika. In 2021, Panama revoked a canal port concession bid following an audit that unveiled security and labor issues by the Shandong-based Landbridge Group. Pada tahun 2021, Panama membatalkan penawaran konsesi pelabuhan terusan setelah audit mengungkapkan masalah keamanan dan ketenagakerjaan oleh Landbridge Group yang berbasis di Shandong, a massive Chinese port infrastructure conglomerate that also has holdings in oil, gas, trade, and tourism. Sebuah konglomerat infrastruktur pelabuhan Tiongkok besar yang juga memiliki kepemilikan di bidang minyak, gas, perdagangan, dan pariwisata. Australia and Israel similarly rejected CK Hutchinson's bids for infrastructure projects, citing national security risks. Australia dan Israel juga menolak penawaran proyek infrastruktur oleh CK Hutchison dengan alasan risiko terhadap keamanan nasional. Now, I will continue with the second interpreting video from Metro TV Zona Business segment. The news is kurikulum AI dan coding segera diterapkan. Let's begin the interpreting video for this report. Kurikulum baru yang memuat materi kecerdasan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus mempersiapkan penerapan kurikulum baru yang memuat materi kecerdasan buatan atau AI dan coding. The Ministry of Primary and Secondary Education continues to prepare for the implementation of new curriculum that includes material on artificial intelligence or AI and coding. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan naskah kurikulum telah melalui tahapan uji publik dan finalisasi. The Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti stated that the curriculum draft has gone through public review and finalization stage. Abdul Muti mengatakan saat ini sedang menunggu peraturan menteri yang akan diterbitkan setelah proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum rampung. Menurutnya, Abdul Mukti said that they are currently waiting for a ministerial regulation to be issued after the harmonization process with the Ministry of Law is complete. Setelah peraturan menteri diterbitkan, kurikulum ini akan segera disosialisasikan secara resmi ke sekolah-sekolah. According to him, once the ministerial regulation is issued, the curriculum will be officially disseminated to schools. Namun penerapannya tidak bersifat wajib dan akan dilakukan secara bertahap. However, its implementation will not be mandatory and will be carried out gradually. Abdul Muti menjelaskan pelaksanaan kurikulum ini akan difokuskan kepada sekolah-sekolah yang sudah memiliki guru yang dilatih secara khusus untuk mengajarkan materi coding dan kecerdasan buatan. Abdul Mukti explained that the curriculum will be implemented in schools that already have teachers specifically trained to teach coding and artificial intelligence. Penerapan kurikulum ini merupakan bagian dari langkah Kemendikdasmen dalam menyiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan dan kebutuhan dunia digital masa depan. The implementation of this curriculum is part of the ministry's efforts to prepare students to face the challenge and demands of the digital world of the future. Okay, that's all of my interpreting videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.